ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। एकादश स्कंद सप्तदश अध्याय विभूति योग कथन। श्री हरि विभूति विशेष वर्णित अध्याय सप्तदशे। उद्धव उवाच उद्धव विनय वचने बोलोई कृष्ण सन्निधाने। भोनाथ प्रभु भगवान तुम्भे अनादि निरंजन। परम ब्रह्म तो महिमा के जानी पारे गुण सीमा। विश्व उत्पत्ति स्थिति नाश तोहर चरण प्रकाश। सकल भूते तोर स्थिति तू नाथ त्रिभुवनपति। भक्ति करी तो चरणे संसारे मोह ऋषि गणे। तो पद पद्मे जेते स्थाने भजती भक्ति अनुमाने। तू आत्मा सर्वभूतपुरी वसुरूपत रूप धरि। सकल देखी तू नयने तोते न देखे सर्वजने। तोहर माया रे जगत अज्ञान निद्रारे मोहित। एतिनी पूरे तो विभूति जहि बाजे रूपे स्थिति। सकल गहनाथ मते नमोई तोर पदाकृति। तो पदे सर्वस्थिति स्थान नमस्ते प्रभु भगवान। हेमंत शुणी ब्रह्मराशि उद्धव मुख चाहि हसी। श्री कृष्ण उवाच बोलती कमलार शुण हे भगत शिखर। कुरु पांडवे महाघोर जे काले होइला समर। उभय बल मध्य मोहि स्थापिले नंदी घोषरे। अर्जुन बंधु वर्ग देखी बसिला समर उपेक्षी। तेबे अर्जुने बुझाई बहुत उपदेश दे। ज्ञानी मोहि तार मन मते पचारिला अर्जुन। तिनि भुवने मो विभूति जहि बाजे रूपे स्थिति। मोहिता कुरण मध्ये प्रसन्ने कहिली आनंदे। एबे कहिबि तते मोहि मोहि जे मत रूपे थाई। सकल भूते वास मोर मो आत्मा जगत ईश्वर। सकल भूते माया ब्रह्म प्रकृति पुरुष परम। मोहर सृष्टि जात मोहि पालई जगत। मुए संसार गतिपति काल संहारण सकति। मुहि जे सतर जतम प्रकृति पुरुष उत्तम। हृदय मध्य मन मोहि वेदरे ब्रह्म बोलाई। सकल मन मध्य सार त्रिविध ब्रह्म ओंकार। हृदय मध्य मन मोहि वेदरे ब्रह्म बोलाई। सकल मन मध्य सार
ত্রিবিধ ব্রহ্ম ওঙ্কার ওঙ্কার অক্ষরঙ্ক মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ বেদবাদে দেবঙ্গ মধ্যে ইন্দ্রমোহী ঋষিঙ্গ মধ্যে ভৃগু হই রাজাঙ্গ মধ্যে মনোমোহী শুণ উদ্ধব চিত্ত দে অমর ঋষিঙ্কর মধ্যে মোহিনারদ বেদবাদে মুকামধেনু ধেনু মধ্যে মোহিক পীড় শুদ্ধ বৃন্দে পক্ষিঙ্ক মধ্যে খগেশ্বর মুদক্ষ প্রজাপতিসার আদিত্য গণ মধ্যে বর অর্চমানামটি মোহর প্রহ্লাদ দৈত্য মধ্যে মোহি নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্র হই যক্ষঙ্ক মধ্যে মুকুবের ঐরাবত গজসার জলচরঙ্গ মধ্যে শুণ উদ্ধব মোহিত বরুণ তেজঙ্গ মধ্যে অভিমোহী মনুষ্য নৃপতি বোলায় অশ্বঙ্গ মধ্যে উত্তম উচ্চ ঈশ্বর রাম ধাতঙ্গ মধ্যে সুবর্ণ সর্বসংহারণে মুজম অশ্বঙ্গ মধ্যে উত্তম উচ্চ ঈশ্বর রাম ধাতঙ্গ মধ্যে সুবর্ণ সর্বসংহারণে মুজম সর্পঙ্গ মধ্যে বাসুকি অনন্ত নাগ মধ্যে রেখি মৃগঙ্গ মধ্যে সিংহমোহী আশ্রমে সন্ন্যাস বোলাই মু বিপ্র চারি বর্ণপতি তীর্থঙ্ক মধ্যে ভাগীরথী তোড়াগ মধ্যে সিন্ধুমোহী শস্ত্রঙ্ক মধ্যে ধেনু হই ধানকী মধ্যে মহেশ্বর পর্বতে মেরু মহিধর গহন মধ্যে হেমগিরি বৃক্ষে পিপল বৃক্ষধরি ফলঙ্গ মধ্যে ধান্যমোহী আচার্য বশিষ্ঠ বরাই মু বৃহস্পতি গ্রহ মধ্যে কুমার দেব সেনা বৃন্দে উত্তম মধ্যে ভগবান মুযজ্ঞে ব্রহ্ম হুতাসন অহিংসাবতঙ্কর মধ্যে মুত্তত্ত্ব ব্রহ্ম জ্ঞানবাদে মুসতরূপ নারী মাঝে মুস্বাপু শুভ মন কার্যে অহিংসাবতঙ্কর মধ্যে মুত্তত্ত্ব ব্রহ্ম জ্ঞানবাদে মুসতরূপ নারী মাঝে মুস্বায়ুভুব মন কার্যে সকল সনাতন গণে মু ধর্ম সন্ন্যাস প্রমাণে মুনিঙ্গ মধ্যে সাধুপণ মুহিটি জান নারায়ণ মু সত্য গৃহ গণ মাঝে বৎসর কলি যুগ কার্যে ঋতুঙ্গ মধ্যে মু বসন্ত অগ্রহায়ণ মাসরাথ যুগঙ্গ মধ্যে সত্যমোহী শুণ উদ্ধব মন দে ধীরঙ্গ মধ্যে মু দেবল ব্যাস সত্য বতিবাল কবিঙ্গ মধ্যে শুক্রমোহী মরুর ভক্ত
मध्ये तुही बानर मध्ये हनुमान मु विद्याधर सुदर्शन मु पद्मराग रत्न मध्ये दुर्बावोलाई तृणवृन्दे कपट मध्ये जुत मोहि त्रिगुणे सत्व मुबराई बलेन्द्रिय बल मोहि गंधर्वे विश्व वस्तु होई उर्वशी अपसरी चिंती मातांक मध्ये मोहि कीर्ति रसक मध्ये भूमि रस सर्वसंहारी आकाश प्रभुक मध्ये अविश्वासी तेजस्वी मध्ये बन्धीराशि मुदाता बलि रूपमणि अर्जुन वीर मध्ये गणि प्राणिक मध्ये मोहि जीव द्विगुणे मोहि सदाशिव मो आत्मा सर्व जीव देहि मो विनुशूल सूक्ष्म नाही के मते त्रिभुवने जाने के अवा सूक्ष्म रेणु गणे जेणु मो साधु शुद्ध गति तेणु मो विहीली विभूति संसारे देखु जेते अंश ए सर्व मनर विलास बिजुली गगने देशर शयने देशन स्वपन एबे तू बुझ मो वचन न साधो ए मन पवन सर्व संकल्प छाड़ तुही सकल कर्म मते रे एकांते वीर भज मते संसार चिंता छाड़ी जीते मोर वचन अनुसर ए भव जल हे पार बोलो विप्र जगन्नाथ कृष्ण विषय भागवत उद्धव श्री कृष्ण संवाद सुजन जने शुणी भेद एणे जे भोजे कृष्ण पाद से तोरे घोर प्रमाद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 82 एकादश स्कन्धे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे विभूति योग कथन नाम सप्तदश अध्याय।